Aconteceu no dia 15 de setembro, no Hotel dos Templários, a sessão de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Instituto Politécnico de Tomar e o Ministério do Ensino Técnico e Profissional de Formação Qualificante e do Emprego da República do Congo. Contou com a presença da Presidente da Câmara de Tomar. As duas entidades, através desta parceria, acordam dar resposta às necessidades de formação, ao aprofundamento de conhecimentos e à melhoria de competências tecnológicas e profissionais dos estudantes, precisamente da República do Congo. Neste momento, este protocolo irá traduzir-se objetivamente na recepção do IPT de um contingente de 45 estudantes congoleses beneficiários de uma bolsa de estudos atribuída pelo Ministério do Ensino Técnico e Profissional, bem como de ações de formação de formadores e cursos específicos de formação qualificante. Eugênio de Almeida, presidente do IPT, aproveitou o período de intervenções para agradecer a confiança que a República do Congo demonstra na instituição. Um protocolo importante para o Politécnico e também consideramos nós para a cidade, para o Conselho e para a região. Não podíamos deixar de contar com a presença da Sra. Presidente e que naturalmente agradecemos o facto de ter aceito estar presente. Queria também cumprimentar todos os estimados convidados da comitiva da República do Congo. Cumprimentar também os docentes, os colegas que aqui estão, todos os restantes convidados e deixar aqui uma palavra também para a comunicação social que aqui está presente. Eu vou deixar dois breves apontamentos só em relação, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro e para lhe agradecer o reconhecimento e a confiança depositados no Instituto Politécnico de Tomar como parceiro para a prossecução deste projeto em Tomar. Portanto, quero-lhe agradecer a confiança que depositou no nosso Instituto e para honrarmos essa confiança, quero-lhe dar a garantia de que tudo faremos do nosso lado para o sucesso desta parceria. Portanto, à Sra. Presidente, e quero também lhe agradecer, como já referi, a presença da Sra. Presidente e dizer-lhe que é com enorme satisfação que concretizamos este projeto, que é de uma enorme responsabilidade para nós, Politécnico de Tomar, mas também para toda a comunidade académica e para toda a comunidade civil que vive em Tomar, de recebermos um conjunto de jovens que vem iniciar os seus estudos aqui na região. E por isso, dizer que contamos, como sempre, com a sua colaboração, disponibilidade inestimáveis, como sempre tem manifestado ao longo destes tempos. Registro ainda para as palavras de Antoine Tomás, Ministro do Ensino Técnico e Profissional, que explicou os motivos pelos quais o seu país olhou para Tomar. C'est avec un réel plaisir et un sentiment de satisfaction que j'exprime en cet instant solennel, en mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accompagne, nos sincères remerciements à l'endroit de l'Institut Polytechnique de Tomar, de ses dirigeants et de la ville de Tomar pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et les qualités des échanges intervenus dans la signature du projet d'accord de coopération constitue l'aboutissement. Nous voulons également remercier tout particulièrement M. Gilles Galachot, directeur général de ACA Congo et ancien élève de l'Institut Polytechnique de Tomar, et Mme Ibombo Oyoma Karine, présidente directeur général de l'agence de communication News du Congo-Brazzaville, qui ont permis l'aboutissement de ce partenariat gagnant-gagnant. En effet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les dirigeants de l'Institut Polytechnique de Tomar, le protocole de coopération qui va nous lier désormais s'inscrit pleinement dans l'ambition assignée au nouveau système éducatif congolais par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et la feuille de route fixée par le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, M. Clément Mwamba. La formation technique et professionnelle figure au cœur des défis
du gouvernement de mon pays pour valoriser les nouveaux potentiels de diversification de l'offre de formation professionnelle et l'amélioration de l'employabilité des jeunes Congolais, prioritairement dans les métiers de l'agriculture, du bois, des mines, de la construction des travaux publics, de l'électromécanique et de l'électricité, ainsi que de la chimie, le Congo étant un grand pays producteur de pétrole. On ne peut, Madame le maire, Monsieur le Président, aller à l'émergence qu'avec des ressources humaines de qualité. Les pays dits émergents, on a donné suffisamment la preuve. Dans le cadre de l'exécution de cette noble tâche, notre département ministériel a jeté son dévolu après plusieurs inspections et plusieurs visites en Europe sur l'Institut Polytechnique de Tomar, qui constitue désormais un partenariat privilégié de par la qualité et la diversité des filières de formation proposées, ainsi que le cadre idéal qui satisfont pleinement à nos aspirations pour la formation performante des jeunes Congolais au métier d'aujourd'hui et d'avenir. N'est-ce pas qu'il est dit que l'avenir, c'est nous? Soyez rassurés, Madame le maire, Monsieur le Président de l'Institut, que les étudiants congolais, vos futurs hôtes, ne seront nullement dépaysés dans cette belle ville de Tomar que nous avons visitée aujourd'hui. Comme vous le savez, le Portugal, pays de longue histoire, entretient depuis des siècles une relation privilégiée avec le Congo et la République du Congo, miroir de l'omniprésence portugaise. Comme nous avons pu le constater durant ces deux jours, Madame le maire, Monsieur le Président, la paisible ville de Tomar, havre des valeureux Templiers, riche d'une singularité médiévale et d'un passé historique mémorable, offre un cadre de vie idéal pour les études et constituera, nous en sommes persuadés, un lieu d'épanouissement, une source d'inspiration et de réussite pour les étudiants congolais. Madame le maire de Tomar, Monsieur le Président de l'Institut, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il ne me reste donc plus qu'à souhaiter plein succès au protocole de coopération entre le ministère de l'enseignement technique, professionnel, la formation qualifiante et de l'emploi de la République du Congo e l'Institut Polytechnique de Tomar. Por fim, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, aproveitando as palavras dos antecessores, congratulou-se pelo facto de o Conselho ter sido escolhido como modelo de educação e formação. Monsieur le ministre, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici à Tomar. Eu gostaria de realçar algo que aqui foi dito nas duas intervenções. É um motivo de orgulho para Tomar e nem sempre os tomarenses valorizam aquilo que Tomar tem de bom. O Sr. Ministro disse na sua intervenção que fez uma pesquisa pela Europa, pelo país inteiro, e o modelo que escolheu de formação, de educação e de aproximação com o mercado de trabalho foi o modelo que o nosso Instituto Politécnico de Tomar tem. E, portanto, vem um ministro de um outro país, faz uma recolha e uma pesquisa pela Europa, e o que escolhe é Tomar, é porque o nosso Instituto Politécnico tem qualidade e dá resposta àquilo que todos nós ansiamos, que é às necessidades do mercado de trabalho. E, portanto, se nem sempre os tomarenses valorizam, isso não fez baixar os braços ao Instituto Politécnico. E quero-vos dizer também que é um motivo de orgulho para Tomar sentirmos, para mim, enquanto Presidente de Câmara, sentir que o trabalho de uma instituição nossa é reconhecido aquém e além fronteiras
e que, do ponto de vista da Câmara, estamos cá disponíveis para acolher estes jovens congolenses que vêm estudar e viver entre nós. Monsieur le Ministre, je veux dire seulement deux mots sur le travail que nous avons fait ensemble, parce que la mairie travaille ensemble avec l'Institut Polytechnique. Je veux vous donner mon mot d'honneur que vous, les jeunes Congolaises, seront bien accueillis ici à Tomar et que Tomar sera sa deuxième maison. C'est bon pour étudier, c'est bon pour apprendre notre culture et nous allons travailler ensemble, comme je vous avais dit. C'est un honneur pour nous, avec une recherche que vous, Monsieur le Ministre, avez fait pour des pays de l'Europe, pour des autres villes au Portugal. C'est un honneur pour nous que vous choisissiez Tomar. J'espère que ça sera un premier pas d'un chemin que nous allons faire ensemble, oui, à l'éducation, à l'enseignement professionnelle, mais aux des autres métiers de notre vie. Soyez bienvenus. J'espère que vous voulez venir une autre fois ici à Tomar pour vous promener et pour faire une fête quand les jeunes Congolais terminent son études.